Hello teacher, my name is Mohammed Rabi Fauzan Azari. I'm gonna translate the videos in one video. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through Hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber dari virus mematikan baru. China's tallest mountains and most isolated caverns. Melalui pegunungan tertinggi di gua-gua paling terpencil di Tiongkok. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Akhirnya mereka menemukan di sini para kelawar di gua Shinto. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat. syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown. Atau SARS, pada tahun 2003, coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti tonjolan protein kecil seperti mahkota. Or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan coronavirus yang telah diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dapat menyebabkan penyakit coronavirus. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 coronavirus biasa, 4 menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. 2 menginfeksi paru-paru, menyebabkan penyakit jauh lebih parah. Yang ke-7 menyebabkan COVID-19 memiliki ciri keduanya. Ia menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Ketika orang yang terinfeksi batuk dari tetesan yang mengandung virus menyebar keluar, virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berdekatan. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus tetap lembab. Kemungkinan virus bertahan lebih lama di antara inang. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah mapan, tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. Dalam tubuh, tonjolan protein menempel pada sel inang menyatu dengannya, memungkinkan virus untuk mengambil alih mesin inang, sel inang. Untuk mereplikasi gennya sendiri, coronavirus menyimpan gen mereka pada RNA.
All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in them. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus DNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalamnya. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. Saat virus RNA mereplikasi, ia jatuh lebih mungkin memiliki kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited to certain environments, like a new host species. Banyak dari mutasi yang tidak berguna bahkan merugikan, tetapi beberapa virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu. Seperti spesies inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola. Wabah sering terjadi virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates. Zika, SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah berada pada manusia, virus tetap bermutasi. Usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan utama dari sebagai virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar di antara mereka. Memiliki gen paling banyak. Ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang merugikan. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Untuk mengatasi risiko ini, coronavirus memiliki fitur unik. Enzim memiliki kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. Ini membuat coronavirus jauh lebih stabil. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Dengan laju mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lainnya, meskipun ini terdengar mengerikan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan ketika kita mencoba melumpuhkannya. So they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat sehingga mereka menginvasi kita lagi ketika kita sakit. Tetapi mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan kita, dan oleh karena itu lebih sulit untuk dilawan. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena obat vaksin dirancang sangat spesifik untuk satu virus. Because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year.
The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah mengapa kita harus membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza memutasi sangat cepat sehingga strain baru terus muncul. Laju mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti the slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. Sistem kekebalan kita, obat, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi. And therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused. Dan oleh karena itu, melindungi kita dengan lebih baik. Namun belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kekebalan terhadap berbagai coronavirus. Kita belum memfokuskan pengobatan pada virus penyebab flu biasa. Focus on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Ketika kita terus mengganggu habitat hewan lain. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa munculnya coronavirus baru yang melompat ke manusia tak terhindarkan. Tetapi jika memiliki hal-hal yang belum diketahui, hal itu tidak harus menjadi bencana. Students and teachers all over the Terima kasih. Okay, this is the second video. How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa berbahasa lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Sekarang angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2. And how about three? So, Very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah belajar 25 bahasa? It's true. This is a natural human phenomenon. That any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Ini benar, fenomena ini alami bagi manusia, bahwa setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang ia dengar. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang didengar anak-anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai masa kritis, adalah salah satunya bahasa yang akan benar-benar mereka kuasai seumur hidup. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us has ever required to perform." Leonard Bloomfield mengatakan bahwa memperoleh bahasa adalah pencapaian intelektual terbesar yang pernah diminta dari kita semua. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Dan jadi saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa luar negeri di sini, mengapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. Awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus sebagai manusia kita dirancang untuk belajar bahasa.
sama seperti kita dirancang untuk berjalan, tidak bisa dihindari. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Namun jika dari kita melakukan karena senang, kita melalui perjuangan berusaha keras, terus salah, tapi kita menyukainya karena hadiah begitu besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more in music and movies and games from around the world. Sungguh luar biasa bisa berbicara bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi. Berkomunikasi dengan orang dalam bahasa ibu mereka melalui percakapan jauh lebih personal, dan kita benar-benar bisa menikmati hidup karena kita bisa memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question. I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could Saya ingin bertanya lagi, jika kita mulai memanfaatkan kemampuan biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan banyaknya alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di pelangkat kita sekarang. By reducing language barriers, reduce other barriers in society. Bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa dan mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers? Pertanyaan lain muncul, apa sebenarnya hambatan bahasa itu dan apa dampaknya? And what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Saya tahu sebagian kalian berpikir kalian duduk di meja makan, sedangkan ibu kalian orang Rusia di satu sisi, dan pacar cantik kalian dari Amerika di satu sisi, dan kalian sadar bahwa kalian itu telah menyewa diri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, jadi kalian harus menghabiskan malam itu untuk mendengar segalanya 3 kali, walaupun kalian pikir kalian bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan lancar. You're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Kalian mulai merasa bingung dan frustasi, dan sangat ingin punya waktu sebentar saja untuk berpikir dalam bahasa apapun yang kalian pilih. Tapi ada hal lain tentang hambatan bahasa yang ingin saya sampaikan. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Pernahkah kalian mendengar istilah relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Relativitas linguistik adalah bidang yang mempertanyakan hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven. And it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teorinya disebut teori deterministik, dan ini terbukti secara ilmiah dan menandakan bahwa bahasa yang kita gunakan membentuk cara kita berpikir untuk dan mempengaruhi perilaku kita. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, Tokoh utama relativitas linguistik Benjamin Whorf dan Edward Sapir mengatakan bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian tidak akan mengenal konsep di balik kata itu. I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept.
One of my friends Saya merasa agak ekstrim. Menurut saya, jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian jauh lebih kecil kemungkinan untuk bisa memahami dan merasa terhubung dengan konsep itu. here in Israel, a native German speaker told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Seorang teman saya di Israel, penutur asli Jerman, pernah bercerita bahwa bahasa Inggris mengubah cara dia memandang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love. And that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. Dia bilang dia masih ingat saat pertama kali mendengar istilah jatuh cinta, fall in love. Dia terkejut dengan penggunaan katanya sebelum belum pernah memikirkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan dramatis. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love. Dia membayangkan seorang benar-benar jatuh dan dia bisa merasakannya sejak saat itu. Dia tahu bahwa suatu hari dia akan mengalami jatuh cinta dan bukan hanya not just being in love. Also, in body language, we find interesting differences among languages. Dalam bahasa tubuh apapun, kita menemukan perbedaan antar bahasa. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan itu berarti menunggu. Tetapi di Italia ini adalah penghinaan besar, dan saya ingin kalian semua tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dan perbedaan yang paling jelas dalam bahasa yang mempengaruhi pikiran, perilaku kita adalah dalam kosakata. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study Salah satu eksperimen istilah dalam relativitas linguistik menunjukkan bahwa bagaimana asosiasi gender mempengaruhi persepsi seseorang. used the word he, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Kata kunci dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin, sementara bahasa Spanyol itu feminin. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful. Ketika penutur diminta mendeskripsikan kata kunci, menurut penutur Jerman memiliki kata-kata seperti berat, kuat, dan lemah logam. Metal. The Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny. Sementara penutur Spanyol memilih kata-kata seperti emas, cantik, kecil, lembut, dan berkilau. Describe the same word, key. Gila, udah ada AI yang bisa jualan. Kalau lu jualan lewat WA, lu set ini deh. Jadi awalnya gue chat biasa. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. Perbedaan menarik lainnya dalam bahasa adalah persepsi terhadap kebenaran bahasa. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. Menurut studi oleh John Myhill dari Universitas Haifa, bahwa dalam bahasa Inggris modern dan banyak bahasa Eropa lainnya, kebenaran ditentukan oleh prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. Bahasa berkembang mengikuti gaya bicara para penutur elitnya, tetapi dalam bahasa lain seperti Arab, Ibrani, dan Islandia, kebenaran berdasarkan pada referensi tekstual.
So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. Jika kata atau tata bahasa muncul dalam teks suci, kitab suci Al-Quran untuk Arab, Misweh, Torah untuk Ibrani, maka itu dia benar, jika tidak maka tidak. For these languages, there's no connection between correction and prestige. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. Dan banyak dari kata dalam bahasa yang tidak memiliki padanan di tempat lain, seperti stam dalam bahasa Ibrani tidak bisa diterjemahkan sebagai hanya bercanda, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya itu adalah kata unik memberitahu bahwa kalian tidak serius. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. Halomot paz adalah cara mengatakan mimpi indah di bahasa Ibrani, tapi secara harfiah berarti mimpi emas. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. Dan salah kata bahasa Jerman yang saya suka, Fernweh, dalam kamus diterjemahkan sebagai kaki gatal, itchy feet. Dan itu adalah kebalikan dari homesick, merujuk pada ingin bepergian. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. Saat teman Jerman saya mengatakan kata ini, saya berpikir, wah seandainya kata ini ada dalam bahasa saya. And I wondered that if we used such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. Beberapa minggu lalu setelah saya mengikuti audisi untuk TAD ini, saya mengunjungi profesor psikologi saya di New York dan bertanya pendapat tentang relativitas linguistik. And what he says explains the story of my friend and in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said it is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape indeed limit the way that we can remember them. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, Ia mengatakan yang memberkahi kehidupan kita bukanlah pengalaman yang luas, melainkan luasnya kata-kata bahasa kita dalam ingatan. Label bahasa yang kita gunakan untuk menamai kegiatan, kejadian, dan pengalaman membentuk bahkan membatasi kita mengingatnya. All positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be Contohnya, jika satu-satunya kata emosi positif yang kita tahu adalah bahagia, semua kenangan positif akan diberi label kenangan bahagia. Reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. Semua fitur yang sama dari kenangan-kenangan itu akan diperkuat dan perbedaan mereka akan dikesampingkan agar lebih mudah diakses oleh pikiran. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? Karena pikiran kita mengkategorikan segala sesuatu dengan label bahasa untuk bisa mengakses memori secepat mungkin.
dan segala hal yang kita katakan, lakukan, dan putuskan berasal dari memori, bukan? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Dari kemampuan kita untuk mengakses ingatan secara langsung berkaitan dengan keluasan pemahaman kosakata kita. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So what do you think, everyone? Karena bahasa kita terus berubah, hambatan bahasa justru semakin membesar. Jadi bagaimana menurut kalian semua? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, dan kita memanfaatkan kemampuan anak-anak untuk belajar bahasa dan sebagai alat pembelajaran gratis yang kita miliki sekarang. Could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Bisakah kita mengurangi hambatan bahasa dan juga hambatan sosial lainnya? The answer to me is crystal clear. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. There are so many issues in society today that are... Bagi saya, jawaban yang sangat jelas dengan menekankan pembelajaran bahasa asing dalam komunitas, kita bisa membalik arah terciptanya kesenjangan dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Thought-based, like racism and hate crimes and bullying. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So Baik masalah seperti rasisme, kejahatan, kebencian, dan perundungan yang berakar pada pikiran dengan peningkatan pemahaman bahasa yang kita bisa atasi. Perbedaan-perbedaan ini juga lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak, terutama sebelum usia 7 tahun dari masa kritis itu. One such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who were married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education. Program seperti ini menggunakan pendidikan. Salah satu program semacam itu ada di Java, disebut Kebun Anak-anak Abraham, yang didirikan oleh seorang pria Palestina dan wanita Yahudi yang menikah. Mereka mendirikan 3 taman anak-anak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani dan merayakan hari raya kedua budaya. To promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Program seperti ini menggunakan pendidikan bahasa untuk mempromosikan perdamaian dan konsistensi dengan cara kemanusiaan dan non-politis. Dan itu sangat efektif karena bahasa adalah sebagian besar dari identitas kita. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Saya lahir dari orang tua Yahudi reformis yang membuat saya diekspos sangat awal dengan bahasa Ibrani. Kalau bukan karena paparan itu sejak dini, saya tidak yakin saya tidak akan berada di Israel belajar linguistik atau memberi pidato ini tentang kekuatan yang bisa mengidentifikasi diri dalam lebih dari satu bahasa. I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree.
Suddenly, I felt a misty consciousness, as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Saya ingin menutup dengan kutipan dari Helen Keller, seorang penulis, aktivis politik, dan orang tuli buta pertama yang meraih gelar sarjana seni. Tiba-tiba aku merasakan kesadaran samar seolah akan sesuatu yang terlupa. Sebuah sensasi pikiran yang kembali, dan entah bagaimana misteri bahasa pun terungkap padaku. Segalanya memiliki nama dan setiap nama melahirkan sebuah pemikiran baru. Thank you.